Tayo ay may chop suey. Yan. Thanks for watching, guys. Sarap. Simple lang po siya. Full of veg. Guys, yan. Luluto po tayo ng chop suey. Yan ang ating gamit. Canola. Ay, coconut oil. Ito yung ingredients natin. Yan. Tsaka yan. Ito naman yung chicken na giniling. Ito yung oyster sauce. Nor chicken. Halo-halo. Natin chicken. At saka si sayuti. Favorite. Half na hipon na nor. Dahil wala tayong hipon, mais at saka sili at saka bagyong pechay. Some water. Natin ang apoy. Ayan guys, lagay na rin natin ito. Polyo. Bagyo cabbage. Wow. Na po yung cornstarch. Wow, yan. Tama na po para hindi ma-overcook. Yan guys, sarap na. Tayo ay may chop suey. Yan. Thanks for watching, guys. Sarap. Simple lang po siya. Full of veg.